हाय गाइज आमे वर्तमान हूँ गुपचुप बेपार स्टार्ट तो करें आपण मानक आम निहाती स्टार्ट कर 300 टकर इनवेस्ट करी पैसा केते टंका आज प्रॉफिट करते वर्तमान हूँ 3:30 होती आम हूँ हाट आसिक पहुँची गले कौन मशा खाई हाट कहते से हाट में हूँ आज आम देखिए केते प्रॉफिट कर जगार निहाती आपण मैंने वीडियो फास्ट लास्ट निहाती देखिए आस चटू नहीं तो भूल जाइए पुणी आसिक नहीं जाऊँ ये हूँ तो सेटअप बन दी फाइनाली आम दुकान देखी पारे दुईटा कराई आम दे सारे 20 टका बहन हो सारी आटू आम घर छाड़देलु पुणी मत जावाई आंटी जावाई पड़ा तो से आम आईला भितर मैंने जिन रेडी कर तो भिड़ हूँ देखी मोर रहा ये आलू ये छोटा आ मत हेल्प कर पिलाटा कारण मत 1% भी जना ना जे केमती बनाती ये मत हेल्प कर देख बच्चे ये दुकान वाला टकर का हंसुजी ये लोकटा की होची ए लोकटा ना 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 मत की बोलते का हां ये दुकान से पैसा भी देखी देंगे आउचंती ये वर्तमान दउचंती ये ठिया ही अभी तो याई आगरी देखो तार काम से बना चलची संध्या ही आसलानी हाट बर्तमान भिड़ अच्छे बर्तमान संध्या होगानी एना हूँ भिड़ टे फाँका अच्छी पैकिंग किसी पार्सल कर दे बस बैग खुल पैकिंग पार्सल कर दे मुखन हाथ कमी हां हां
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ନା ଭିଡ଼ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ଟା ନଗେଇଦେବା ସାଙ୍ଗ ରାତି ହଉ କେ ନଗେଇଦେବା ବାସ୍ ରାତି ହେଇଯିବ ନା ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲି ପାଖ ମିରିକାରେ ଆଖ୍ୟା କରେଣ୍ଟ ମାରିଦଉନି ଆଖ୍ୟା ନା କରେଣ୍ଟ ମାରିବନି ଆଳୁରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। ଆଳୁରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ଦେଖ ଏଇଟା କୋଉଠି ରଖିବା ଏଇଠି ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବା ଲାଇଟ୍ଟା ବୁଲେଇଦେବା ଟିକେ ହେଇଗଲା ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ଶୁଖିଲା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିଲା ଜରି ଜରୁଆଣି ସେ କୋଡ଼ିଏ ତତେ କହିଲି ଜରି 20 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଏଇଟା କଣ ଜରି ଆଣିଲୁ ये दस କେତେ ये 10 5,000 ସବୁଗୁଡ଼ା 500 ନେଇ ଆସୁଛୁ ଜରି ସଜାଇଥିଲା ଜରି ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲେ ଆଳୁ ସଜାଇଥିଲା ପୁଣି ବନେଇ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ପରେ ବନେଇ ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ଆଗେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବନଉଛି ନହେଲେ ଛାଡ଼ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବନଉଛି ଦବୁ ଦେ ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମନ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଆଇଲାଣି ଫୋନ୍ଟା ଦେଲି ତ ଦେଲି ସିଆଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ପ୍ୟାକିଂ କର ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ଆଇଲାଣି ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲାଏ ହେଁ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲା ଜଲ୍ଦି ବାନ୍ଧିବା ବାଳ ପଳେଇବା ବୁଲା କାଲି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ଆଇଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ଆମର ଫଟାଫଟ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କାଲି କାଲି ହେଉଛି ଆମର ହେଇଛି 700 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ 700 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ହେଇଛି 400 ଟଙ୍କା ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।